शुरू ईसा इब्न मरियम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी, ये वही खालिक है, ये वही मालिक है जिसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी के तौर पर हम तक पहुंचाया ताकि हम हदायत समेट सकें, अल्लाह की रजा और उसकी मंशा के मुताबिक अपने निज़ाम ज़िंदगी को चला सकें। और ये वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्होंने अपने रब के हुक्म पर हमें ये दर्स दिया कि एक इस्लामी रियासत में अक़लियतों का, चाहे उनका ताल्लुक किसी मजहब से भी हो, उनका खून और एक मुसलमान का खून एक बराबर है। ये वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्होंने बहैसियत मुसलमान हमें ये दर्स दिया कि मेरे दीन की तकमील मुमकिन नहीं अगर मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर और तौरात पर यकीन और ईमान नहीं रखता। ये वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया कि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकातिही, यानी मैं ईमान लाता हूँ फरिश्तों पर, व कुतुबिही, और तमाम आसमानी किताबों पर, व रुसुलिही, और तमाम रसूलों पर। यानी जब किताबों की बात हो तो तौरात भी अंदर शामिल, और जब रसूलों की बात हो तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए इंतहाई मुकद्दम। लेकिन बदकिस्मती, बदबख्ती ऐसी है कि हमने चंद रोज पहले सानेहा जड़ावाला देखा। सानेहा जड़ावाला के दौरान तमाम उस इलाके के शरीर शरारत करने वाले रजील इंसान ये बात भूल बैठे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों के एक वफद के लिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनको इबादत का मौका फराहम किया। हम लोगों की अनाएं, हम लोगों की जिद इतनी बड़ी हो गई है कि हम किसी की जान लेने से नहीं डरते, और हम अपने प्यारे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, जो अल्लाह के अहकामात हैं, उनको पसे पर्दा डाल देते हैं। और ये सब कुछ करते हुए मुझे तकलीफ होती है कि बहुत सारी खामियां, बहुत सारी कोताहियां रियासत की जानिब से भी हो जाती हैं। वहीं एक बदकिस्मती ये है कि आज हमें एक ऐसे ही मामले पर रावलपिंडी का रुख करना पड़ा है। और रावलपिंडी में यह मकाम, जिस मकाम पे मैं खड़ा हूं, मेरे अकब में घर है। मैं इस घर का सामना दरवाजा नहीं दिखा रहा ताकि अमन कायम रह सके, फसाद से बचा जा सके। इत्तलात के मुताबिक यहां पर भी एक खबासत की गई है एक रजील इंसान की जानिब से, और वो खबासत इस कदर बदबख्ती पर है कि एक नहीं दो मज़ाहिब को मिलाइन करने की नापाक कोशिश की गई है। जो मुस्लिम और अक़लियती ईसाइयों का आपस में इत्तेहाद है, मसीही बरादरी का मुसलमानों के साथ इत्तफाक है, उसको बर्बाद करने की मज़मूम कोशिश की गई। और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो अक़लियती मसीही बरादरी जो हमारे पास बहैसियत मुसलमान इमानत है, और मैं इनके बारे में ये कहता हूं कि इनकी हैसियत वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में उस दिल की है जो धड़कना बंद कर दे तो जिस्म मुर्दा हो जाता है। और यहां उनके दरमियान इतना फसाद फैलाने की कोशिश की कि पूरी आबादी में से जहां हजारों घर हैं मसीही भाइयों के, वो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने मासूम बच्चों को यहां से ले जाने पर मजबूर हो गए। इस वक्त हम बड़ी तकलीफ के साथ अपनी टेलीविजन स्क्रीन के जरिए इस घर के एक बासी की खबासत की वजह से ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मसीही भाई, मसीही बहनें, उनके प्यारे प्यारे मासूम बच्चे आधी रात को, रात की तारीकी में वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अपनी आबादियां खाली करके, अपने घरों को छोड़ के
महफूज मकामात की जानिब जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इनको धमकी दी गई है कि आपके साथ भी वही सलूक होने जा रहा है जुमे के बाद। वो जुमा जो गुज़श्ता रोज गुजरा कि जुमे के बाद आपके साथ यहां वही सलूक होने जा रहा है जो जड़ावाला में मसीही बरादरी के साथ हुआ था। और उसके बाद बहुत एहतराम के साथ शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की इंतजामिया का, जिम्मेदारान का, जिन्होंने इस मामले को संभाला। तो यहाँ की कहानी क्या है, यहाँ के लोगों की जुबानी सुनाते हैं। नाज़रीन, वो कहते हैं ना, जिस तन लागे सो ही जाने और ना जाने कोई, यानी जिस जिस्म पर पंजाबी दसना जी, हम पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं ना, जेड़े पिंडे ते छुट रही होण ना, उसे नूं पता होंदा है कि सट दी हिसाब की है। वेखण वालियां लई कोई मजे दी कहानी, कोई लतीफा, ओए वेख किवें दी वज रही है, भाई जिसके जिस्म पर लग रही तकलीफ उसको पता है। तो ये मैं इस वक्त अपनी मसीही बरादरी, अपने मसीही पाकिस्तानी भाइयों के साथ मौजूद हूँ और इनके साथ बदकिस्मती ये है कि हमें अपनी जिंदगियों में पहले सानिया जड़ावाला दिखाना पड़ा, जहां पर पूरे जड़ावाला में मसीही इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया गया। और नुकसान क्या, जला दिया गया, नजर आतिश कर दिया गया। और हकीकतन में ये बात कहूंगा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खालिक कायनात यानी मेरे और आपके मालिक के अहकामात के खिलाफ बगावत का ऐलान किया गया। यहां पर क्या मामला हुआ है वो समझ रहे हैं। तो मेरे साथ ये इन सब के अपने अपने जज्बात हैं भाई, और इनके जज्बात हैं, समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नाज सलीम है। मैं मुस्लिम लीग नून से PP 12 की प्रेसिडेंट हूँ। और हमारे इलाके में जो 24 अगस्त की रात थी, एक तारीख रात कह सकते हैं आप उसे, तमाम हमारे लोग उन्होंने अपने घरों को छोड़ा और इस तरह भागे। और आप देखिए, बाकायदा घर छोड़ने पड़े, बाकायदा घर छोड़ने पड़े। क्यों? घर इसलिए, मेरे ख्याल में ये कोई शर पसंदों की तरफ से एक न्यूज़ थी जो अचानक ही यहाँ आई कि आपके घरों को भी जला दिया जाएगा। और क्योंकि किसी के बाप का मुल्क है क्या? मुझे नहीं पता, मैं कह रही हूँ कि हमारे आज क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस मुल्क को बनाने कोई में। शक नहीं है। जी, आज हमारे वोट से मुझे फ़ख्र है, मैं एक एकेडमी चला रही हूँ, मैं अपने बच्चों को तालीम दे रही हूँ कि इस मुल्क को हमने बनाया है। आज हमने 14 अगस्त का प्रोग्राम सेलिब्रेट किया। मेरे 100-150 से ज़्यादा बच्चे, मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ जहाँ 10,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, उन सबको हम यही तालीम दे रहे हैं। ये हमारा, ये खबर किसने फैलाई थी, कहाँ से हुआ क्या था, कोई आपको कोई पता था कि बस इतला आई और आप लोगों ने भी घर छोड़ा था क्या? नहीं, मेरा जो अपना पर्सनल फैसला था कि हम डट के मुकाबला करेंगे, जो भी ये हमारा इलाका है, हम क्यों घर छोड़ें। आपने बहुत ठीक किया। जी, देखिए, आज औरतें जो हैं इस मुल्क को मजबूत बनाने वाली हैं, औरतों का एक अहम किरदार है। मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि आप क्या फैसला करती हैं, तो मैंने कहा नहीं, हम ये क्या वक्त था रात का जब ये इत्तला आई थी? ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1:30-2 बजे का वक्त था। रात 1:30? जी जी। कोई ऐलान हुआ था, क्या हुआ था? ऐलान नहीं, बस लोगों में एक साइकोलॉजिकल फेयर था, क्योंकि जड़ावाला का आपके सामने एक वाकया हो चुका। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ के जिम्मेदार आदमी हैं और आपका एक सियासी खिदमत का काफी ताल्लुक रहा है। मुझे ये बात बताएं, मामला क्या था? ये मामला ऐसे होया है सर, ये दो भाई ने जिन्हों का जायदाद का फैसला हो रहा बाहरले पासे जिन्हों का घर है जी जी, बाहरले पासे घर अच्छा जी। इन्हों का आपे च मुतालबा ये सी, ये मुसलमान होया, चलो मुसलमान होया, दोवें क्रिश्चियंस है सन जी, पहले क्रिश्चियन सी, कोई गल नहीं, मुसलमान भाई यहाँ सी, ठीक है, कोई शक नहीं है, भाई यहाँ सी। अच्छा आप मुल्क, एक ही मुल्क च रहते हो ना, एक मिट्टी तो है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बताएं। इन्हें कोई कुरान दे, अच्छा, सीन में खिला देते इन्ने फिर केड़े मुंडे ने जेड़ा मुसलमान होया, जेड़ा क्रिश्चियन सी? जेड़ा क्रिश्चियन मुसलमान होया है, सागर होया, ते इन्ने CPO दे पेश हो गया मोबाइल ते तस्वीर लैके। फिर चंद भाई ने साडे पारी साहब ने ये बुलाया गया ओटे मटे बुलाया गया, ये कुछ टाइम इन्हें लिया मटे कुछ टाइम लिया गया, फिर किते ये छुप के आया, फिर इस वाम को या मस्जिदा को ये आन के मिलया, ये फिर सानू तला हुई है 1:30-2 बजे।
ਬਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾੜੀ ਜਾਏ ਜੀ, ਚਰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਲਾਦਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਉਚਰਾ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਤ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ मजाक चल रहा है इस मुल्क च। मजाक है कि चौथे दिन आप एक आधी आबादी को उजाड़ा डाल देते हैं। यार आप लोगों ने जड़ावाला में क्या सलूक नहीं किया। उसके बाद रावलपिंडी में एक ऐसा खौफ और मसला क्या है कि एक खबीस इंसान उठता है, ये इनका मौकफ है जो ये बता रहे हैं। मजाक बनाओ यार, जिसका दिल करता है वो कुरान करीम की तौहीन कर देता है यार, जिसका दिल करता है वो बाइबल के हवाले से बकवास करना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को अंदाजा भी है कि आप किसके साथ लड़ रहे हैं। दोनों मेरे मालिक के कलाम है। बहैसियत मुसलमान आप ये बात याद रखें कि आप मुसलमान हो ही नहीं सकते अगर आप बाइबल के मुखालिफ हैं। या इससे बड़ी अजियत क्या होगी कि कुरान करीम जैसे अजीम कलाम के हवाले से कोई ऐसी जसारत करता है। आप क्या ये सोचते भी हैं कि आप ये तौहीन कर भी सकते हैं? ये सिर्फ आप अपने मुंह काले करते हैं। ये लोग हमारे साथ पंजाब पुलिस अलियास मसीह साहब, मेंबर पीस कमेटी। अलियास भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक सर। आप अमन कमेटी के मेंबर हैं? जी अमन। कितने अरसे से? मैं तकरीबन 2009 से काम कर रहा हूँ। ये बदअमनी कहां से हो गई? और क्या ये बात जो कह रहे हैं कि कुरान करीम के और आग की तौहीन की गई है, ये बात ठीक है? बिल्कुल ये हकीकत है, इसमें कोई भी झूठ नहीं, क्योंकि मेरे पास ये पूरी फाइल भी मौजूद है। मैं इस इलाका के अंदर कितने दिन पहले ये जालिम इंसान मुसलमान हुआ था? 1 महीना, ये रिपोर्ट है मेरे पास। 1 महीना ये मुसलमान हुआ और इसने कुरान करीम। अब ये देखें कि ये सीपीओ साहब को 1 महीना पहले इन्होंने एप्लीकेशन दी है कि मेरा खामद जो है वो गवाह हो गया है, जबकि उसने किसने दी है एप्लीकेशन? ये उसकी बीवी ने दी है। अभी यहाँ पर भी ये ग्रीफन गिल लिखा हुआ है। ठीक है जी। ये सोनिया जावेद जो है ये इसका बीवी है इसकी सोनिया, और सीपीओ को इसने एप्लीकेशन दिया है कि मेरा खामद जो है वो गवाह हो गया, जबकि जुगनू कंपनी से 4 लाख रुपया लेके वो फरार हुआ है, वो भागा है। हकीकत इसकी ये है, 1 महीना पहले वो सीपीओ को पेश हुआ है। अब 1 महीने के बाद उसने एप्लीकेशन दे दी है सीपीओ को, अब वो भी रिकॉर्ड मेरे पास है कि मेरा ये उसने खुद दी है, जो सागर नाम है, उसका असल नाम जो वो ग्रीफन है। वो आप ग्रीफन का असल नाम सॉरी सही नाम ग्रीफन है। ग्रीफन उसको सागर कहते हैं, अलमारूफ सागर और मिठू सागर भी और मिठू भी। और ये शख्स मुसलमान हुआ था? ये शख्स दावा कर रहा है, हुआ नहीं। अब ये इसकी देखिए लालच कि 1 महीना पहले सीपीओ को उसकी बीवी एप्लीकेशन दे रही है कि मेरा खामद जो है वो गवाह हो गया है, और जबकि उसने जुगनू कंपनी से 4 लाख रुपया लेके वो भागा है। 1 महीना पहले की ये रिपोर्ट है। 1 महीने बाद वो खुद सीपीओ के सामने पेश हो रहा है। उसने कुरान पाक की, जिसकी मैं देखो अमन कमेटी का मेंबर हूँ, और 2009 से मैं इसका दोनों थानों को मैं लीड कर रहा हूँ, थाना नसीराबाद को और थाना धमियाल को। इसके अंदर हमारे साथ तमाम मजहब के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, हर फिरके का लोग हमारे इस कमेटी का मेंबर है। हमने आज तक इस इलाका के अंदर पूरी जो दोनों थानों के इलाके हैं, आज तक ऐसी कोई वाकया पेश नहीं हुआ। यहाँ पर मुस्लिम और क्रिश्चियन जो है बिल्कुल अमन के साथ रह रहे हैं, कभी कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। लेकिन 1 महीना पहले जो है इसने एप्लीकेशन सीपीओ को दी है, और कुरान पाक के सफ़े जो हैं वो ऐसे उसने किए हुए, फाड़े नहीं है उसको। मदरसे में जो भी रिपोर्ट करे या ले, उनको ऐसे निकाला गया, ऐसे रखा गया, ऐसे निकाल के उसकी पिक्चर ली गई है, और वो पिक्चर लेकर सीपीओ के पास चला गया है। सीपीओ ने फिर एएसपी को जो एप्लीकेशन है मार कर दी है,
اور جب وہ مار کر دی گئی ہے پھر اس کو بلایا اس گیا. معاملے کو اتنا نارمل لیا گیا, اس معاملے کو تو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنا چاہیے تھا. نہیں, انہوں نے بڑی جو ہے حکمت سے کام کیا ہے. میں سی پی او صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فوری نوٹس لیا ہے. میں ایک چیز بتا دوں جی, بحیثیت مسلمان, جڑاوالا والے واقعے میں نے تقریباً اکثریتی چرچز کا اپنی ٹیم کے ساتھ میں وہاں گیا, میں نے وزٹ کی, میں نے وہاں کی تمام تکالیف دکھائیں, لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اس رب کی جو بحیثیت مسلمان میرا بھی رب ہے, بحیثیت کرسچنز آپ کا بھی رب ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, جڑاوالا میں 5:30 بجے جو واقعہ ہوا تھا وہ قرآن کریم کی بے حرمتی کا ہوا تھا, اور قرآن کریم کی بے حرمتی کے معاملے میں وہاں پر بھی اختلاف 2 کرسچین لڑکوں کی وجہ سے آپس میں تھا. ایک کو برباد کرنے کے لیے دوسرے کرسچین شخص نے اس کے حوالے سے بے حرمتی کی, اس کی عزیز غالباً اس کے باپ کی تصاویر اوپر لگائیں, اور ان کے گھر کے باہر وہ اوراق جو ہیں وہ رکھ کر چلا گیا. یہاں پر بھی پراپرٹی کے تنازع پر بقول ان کے 2 کرسچینز بھائیوں کا آپس میں معاملہ ہے. خدا کے لیے ایک چیز کو آپ یقین کریں, اگر آپ کو رتی برابر بھی عیسیٰ ابن مریم سے علیہ السلام سے محبت ہے, تورات سے محبت ہے, تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم بحیثیت مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے تورات کے بغیر اور عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر. آپ کو بھی احترام کرنا چاہیے, اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں چیخ کر میں نے علماء سے کہا تھا کہ مساجد کے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی تربیت کے لیے استعمال کریں. میں یہاں کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ کرسچینز کمیونٹی کے تمام پریسٹ جو ہیں, تعلیم دینے والے جو ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کی نوجوان نسل کو یہ بات اب بتائیں کہ قرآن کریم کا احترام کیا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا ہے. کیونکہ اگر دونوں کمیونٹیز اس چیز کو نہیں سیکھیں گی, یہ اپنے منہ سے بتا رہے ہیں, ہم نے قرآن کریم کی بے حرمتی پر زیادہ بات نہیں کی تھی پچھلی دفعہ, لیکن ہر دفعہ یہ نہ کریں. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, یہاں پر کھڑا ہو کر ریکویسٹ کر رہا ہوں پوری کمیونٹی کے درمیان کہ ہم آپ کے بھونپو ہیں, ہم آپ کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, لیکن ہمیں اتنی سپیس ضرور دیں کہ ہم آپ کے لیے لڑتے رہیں, کیونکہ آپ ہمارے بھائی ہیں. آپ کی حیثیت ہمارے جسموں میں, وطن عزیز میں, وہ ہے جو ایک دل کی کسی بھی جسم میں ہوتی ہے. آپ نے دھڑکنا چھوڑ دیا تو یہ جسم مردہ ہو سکتا ہے. سوچئے گا اس کو. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اس وقت ہم سینٹ ٹریزا کیتھولک چرچ راولپنڈی میں موجود ہیں, اور یہاں کی ہیپننگ انفارچونیٹلی بہت خوفناک ہے. یہاں پر بھی بتایا گیا ہے اور ہمارے مسیحی بھائیوں کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ایک شخص جو کہ پراپرٹی کے لالچ میں مسلمان ہوتا ہے, اور مسلمان ہونے کے 1 ہی مہینے بعد بقول ان کے وہ ایک ایسی گستاخی کرتا ہے قرآن کریم کے حوالے سے کہ میں یہ بات کہوں گا کہ علمان الحفیظ. اور میں یہاں پر مسلمانوں کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اے مسلمانوں, ایک بات یاد رکھو کہ آپ ایک اسلامی اسٹیٹ میں رہتے ہیں. اسلامی اسٹیٹ میں یہ کوئی نان مسلم اسٹیٹ نہیں ہے. جب یہ اسلامی اسٹیٹ ہے تو خدا نہ خواستہ کسی قسم کی کوئی جسارت کی جاتی ہے, کوئی ظلم کیا جاتا ہے حرمت رسول کے حوالے سے, حرمت قرآن کے حوالے سے, حرمت مذہب کے حوالے سے, تو ریاست موجود ہے جو کہ مسلمان ہے. ہمیں ریاست کے ذریعے ظالم کی سرکوبی کرنی ہے. میں اس چرچ میں کھڑا ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود فیصلہ کرنے نکل پڑیں گے تو شاید کسی مقام پر ہم غلطی کر جائیں گے اور ہم ظالم بن جائیں گے مظلوم کی بجائے, یا ظالم کے خلاف لڑنے کی بجائے خود ظلم کرنے لگیں گے. یا مسیحی برادری بھی اس پر تکلیف کا شکار ہے, کیونکہ ان کو بھی
ایک تو قرآن کریم کے تقدس کے حوالے سے ان کی دل آزاری ہے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرے جانب یہ مسیح برادری کو اس واقعے کے بعد دھمکی دی گئی کہ جڑا والا کی طرح آپ کے گھروں کو بھی جلا دیا جائے گا، پوری آبادی جلا دی جائے گی. تو ان کو یہاں سے ہجرت کرنی پڑی. آپ امیجن کریں مجھے اور آپ کو کسی خطرے کی صورت میں، جان کے خطرے کی صورت میں اپنا گھر چھوڑ کر جانا پڑے، ہم پر کیا بیتے گی، اور چھوٹے معصوم بچوں کو لے جانا پڑے. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. بھائی، کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ ایکچولی آپ کو پتہ ہے 25 اگست کو یہاں بڑا ڈر والا ماحول تھا، تو صبح 5 بجے نامعلوم افراد نے ہمارے گھر کے حلہ بولا. آپ کے گھر پہ؟ ہاں جی، گھر کے باہر. تو ان کے ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے، تو پسٹل بھی. وہ کون لوگ تھے؟ ہم انہیں جانتے نہیں ہیں، مگر پھر ہم گھر میں تھے اس لیے کہ ہم آلریڈی جاگ رہے تھے. تو ہم چھت سے ہم نے اینٹیں پھینکی نا ان کے اوپر، 2 پتھر پھینکے. تو اس دوران محلے والے بھی جاگ گئے، اس وقت میں سارے وہ بھاگ گئے. تو میں نے اسی ٹائم پھر تھانہ نصیر آباد میں کمپلین کی کہ ایسا سا واقعہ یہاں پہ ہوا ہے. تو وہاں کے پھر ASI صاحب آئے یہاں پہ، انہوں نے محلے سے تفتیش کی. تو پھر وہ دوبارہ تھانے میں چلے گئے. تو کہنے اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں. آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ یہ آلریڈی یہ بات بتا کے آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں. یہ آلریڈی ورکنگ ہو چکی ہے. یہ آپ تھانے سے پوچھ سکتے ہیں. یہ واقعہ یا قرآن کریم کے حوالے سے جو بے حرمتی کا معاملہ آپ کے مطابق ہوا، یہ اس کے بعد کا واقعہ جو آپ کے پاس ہوا؟ 25 اگست کا واقعہ، کل صبح 5 بجے. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے چرچ میں آنے کی اجازت دی، اور یہاں پر آپ نے ریکارڈنگ میں ہمارے لیے معاونت کا کام کیا، کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی مقدس مقام ہے، یہ ہمارے لیے بھی مقدس مقام ہے. کیا ہوا ہے؟ ایکچولی جیسے کہ ابھی تقریباً تمام لوگوں نے آپ کو بتایا اس معاملے کے بارے میں کہ جو اس علاقے کے میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہوں. تو اس علاقے کے اندر ایک فیملی سے یہ ایک ایسا شدت ناک ایک واقعہ اٹھا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسے ہم ریلیجیس رنگ دے. آپ کا دل ڈرتا ہے جب قرآن کریم کے حوالے سے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے بحیثیت مسیح بھائی؟ دیکھیں، میرا ایمان ہے کہ جو کتابیں آسمان سے اتری ہیں وہ پاک ہیں، اور ان کی رسپیکٹ کرنا ہم سب کا فرض ہے، کیونکہ ان کے اندر سب سے پہلے خدا کا نام ہے. اللہ، خدا کا خود کلام ہے. اور جو خدا کے کلام کی قدر نہیں کرتا وہ انسانیت کی قدر بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے اس چیز کو کہ خدا محبت ہے. یہ جہالت جو ہے یہ جس شخص نے کی ہے، کیا وہ واقعی مسلمان ہوا تھا یا اس نے ایک ڈھونگ رچایا تھا؟ جو کہ ابھی ہمیں اس واقعے کی وجہ سے جو ہمیں معلومات ہے، اور جب یہ واقعہ ہوا ہے جس فیملی سے، اور جب وہ ہمیں ملے ہیں، تو یہ صرف ہمیں اس میں ایک تنازع. اب یہ فرار ہے؟ ابھی یہاں پر نہیں ہے، بندہ یہاں سے فرار ہے، پوری فیملی فرار ہے. اور یہ صرف بتایا گیا تھا کہ اس کی بیسک جو ہے اس کے پیچھے جائیداد کا معاملہ ہے. تو اس کو ایک ایسا رنگ دے کر، ایک ایسی ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک خوف سا پیدا کر کے اس فیملی کو ہٹ کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ وہ مجھے میرا حصہ دے دے ایسے. ہاں جی. اور دیکھیں اس شدت کے بعد پھر یہ معاملہ ہم نے تقریباً میٹنگز کی، اور میٹنگز کر کے ہم متعلقہ جو ہمارا تھانہ ہے اس میں ہم نے رپورٹ کی، اسے بتایا اس معاملے کے بارے میں کہ یہ اس طرح کا جو ہمارے علاقے کے اندر یہ بات چیت چل رہی ہے. کیونکہ اس بندے نے کمشنر صاحب کے پاس جا کر یہ کمپلین کی تھی، اور کمشنر صاحب نے آگے جو متعلقہ ہمارا علاقے کا تھانہ SHO سے بات کی تھی، اور ہم سب اس موضوع کے اوپر وہاں ان کے پاس بات چیت کرنے کے لیے گئے تھے، اور انہوں نے ہمیں سیٹسفائی کیا. ان لوگوں نے ہمیں اس بارے میں کہا کہ ایسا اگر کوئی بھی واقعہ یا کوئی بھی شدت پسند آپ کے پاس آتا ہے یا اس علاقے میں کوئی بات کرتا ہے تو آپ فوراً. پولیس نے یا تحفظ کے حوالے سے کوئی کام کیا؟ جی بالکل، وہ آئے، انہوں نے ہمارے پاس چرچز میں بہت شکریہ اور ہمیں ملے. انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کوئی ایسا مسئلہ مسائل ہو تو آپ ہمیں. گھر چھوڑ کر جب جانے پڑے تو اپروکسیمیٹلی کتنی فیملیز جو تھی انہوں نے ہجرت کی؟ میکسیمم میرے خیال سے آئی تھنک کہ جب یہ نائٹ میں ہمیں پتہ چلا، جب یہ واقعہ شروع ہو گیا، لوگوں کے دلوں کے اندر ایک دباؤ پیدا کیا گیا کہ ہم جو ہے علاقے کے اندر جو ہے نا کہ ایسے کریشنز پیدا کریں گے جس سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک تشدد سا پیدا ہو چکا تھا. بہت سارے لوگوں کے درمیان اس بات کو پھیلایا گیا، اور پھر بہت سارے لوگ اس ڈر سے، جو کہ موجودہ آپ کو ریسنٹلی پتہ ہے کہ فیصل آباد میں جناب والا جو واقعہ ہوا، اس سے لوگ بہت زیادہ خوف زدہ تھے. میں معافی چاہتا ہوں جی، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ناظرین، ایک بڑی ایمانداری کی بات بتاؤں اور بڑی پتے کی بات بتاؤں کہ گر کی بات ہے، ہو سکتا ہے کئیوں کے کلیجے سڑ جائیں،
मेरी ये बात सुनने के बाद, और कई हो सकता है अपने मुंह छुपाते फिरें कि ये कई जा रहे हैं। ये गैरत का फफोला जो फूटता है ना अक्सर, और सुकून से आराम नहीं लेने दे रहा होता, और मुसलसल उसको एक उबाल आ रहा होता है, अगर उसका ताल्लुक मसीह बरादरी से होता है तो वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन नहीं होता, ये बात याद रखें। उसको चर्च आए महीने हो गए होते हैं, और अगर उससे मसीहियों की या क्रिश्चियनिटी की बेसिक्स समझ ली जाए ना, तो उससे भी नाबाल्द होता है और नाहंजार होता है। और अगर कोई ऐसे पपोले फूटने वाला मुसलमान हो तो माशाल्लाह उधर भी यही हालात होते हैं कि मस्जिद का पता नहीं, मजहब का पता नहीं, दीन का पता नहीं, और कोई मामला हुआ तो फौरी तौर पे, जी मैं आ गया जी, मैं किसी को नहीं छड़ांगा। तो इनके साथ निपटने के लिए तगड़े हाथ अगर कानून के नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर भी मुझे पता चला कि वो रजील इंसान, बदबख्त इंसान जिसने कुरान करीम के हवाले से बेहुरमती का काम किया, ही इज नॉट स्टिल बिहाइंड द बार्स, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जड़ावाला क्या हुआ था कि वो बंदे एक तगड़े के कहने पर फुर करके चिड़िया की तरह निकल जाते हैं, और उसके बाद एक ऐसा तूफान आता है जो सब कुछ बहा कर ले जाता है। वो बंदे अरेस्ट तो नहीं हुए जी अभी तक? अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए। और क्यों? वो यहाँ से फरार है कि मेहंदी लगी हुई है पैरानों? कोई पता नहीं मुझे इसका, लेकिन ये है कि जो हालात यहाँ पर बने उस वजह से लोग बहुत ज्यादा इस चीज। सर, अगर पुलिस या मुतल्लिका इदारे इन मामलात पर कड़ी नजर रखें और कोई हैपनिंग होती है, बंदा फौरी तौर पर बिहाइंड द बार्स चला जाए, तो मेरे ख्याल से फसाद की ऑप्शन ही नहीं रहेगी। ये बात आप सही, मैं गलत तो नहीं कह रहा? सही कह रहे हैं। आप लोगों ने भी घर छोड़ के जाना पड़ा था? नहीं सर, मैं एक रिलीजियस टीचर हूँ इसी चर्च का, और वेरी गुड। तगड़े पाकिस्तानी होए कि नहीं भाई, मुकाबला करेंगे। मैं एक कैथोलिक चर्च का सीनियर बाबू, इसी चर्च का, और इस्लामाबाद से मेरी ट्रांसफर हुई है 1.5 साल से। इस एरिया को मैं जब लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे थे, आपकी आंखों के सामने था, देखा कुछ? हाँ जी देखा था। क्या देखा? मुझे अपनी आप बीती सुनाए। आंखों देखा। बारिश हो रही थी जब हम बाहर निकले, तो लोग जो पैदल रक्षे ढूंढ रहे थे। तो ये एक बड़ा, इन गलियों में तो रिक्शा एक आधी इधर से एक उधर से आ जाए तो रास्ता बंद हो जाता। ढूंढ रहे थे, उस टाइम रक्षे भी नहीं मिल रहे थे। तो ये अफसोस था हमें भी, क्योंकि हम इकट्ठे रह रहे हैं, और मैं 1.5 साल से इस बस्ती में आ रहा हूँ, क्योंकि मैं पेशतर 18 साल से आवर लेडी फातिमा चर्च इस्लामाबाद से खिदमत मेन चर्च में कर रहा था। अभी बस्ती में मुझे 1.5 साल से, और यहाँ उस रात क्या देखा मुझे वो बताएं, मुझे उससे गरज है, ताकि मैं इस कैमरे और इस माइक के जरिए लोगों को बता सकूं कि हम अल्लाह की मखलूक को कितना खौफजदा कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें डर कर नहीं जाना चाहिए, और ये पाकिस्तान हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, ये मिट्टी हमारी है, इस मिट्टी में हमने जन्म दिया है, हम यहाँ ही मरेंगे। इस मुल्क को छोड़कर किस मुल्क के पास जाएंगे? किसी माइनॉरिटी को, ये बात मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, बहैसियत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, कि किसी के बाप में भी दम नहीं है कि वो इस सब्ज हिलाली परचम के होते हुए डिसलोकेट करे, यानी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर पहुंचाने की कोशिश करे, चाहे पीछे मकसद कोई भी हो। उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूं कि मेरे इदारे 100 बार नालायक और नाअहल, उनकी बड़ी कोताहियां, इस मामले में उनको ये बात पता है कि माइनॉरिटीज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमानत हैं एक इस्लामी रियासत में। तो साईं आप पे जवाब ले लेंगे? क्यों सर, गलत गल तो नहीं कर रहा? हाँ भाईजान, जी मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। या मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए जो मजहबी तौर पर, मैं एक रिलीजियस टीचर हूँ, यानी कैथोलिक चर्च का एक मुनाद हूँ, उस्ताद हूँ, हमने भी सीखा है। और जिस शहर से मेरा तल्लुक है वो सियालकोट है, और जिस गांव से वो सैंसरा गरा है, शहीदाना शहर है। तो हमारे गांव में 3-4 गांव में हमारा एक क्रिश्चियन घर था, और जिस सैंसरा गराया में मैंने जन्म लिया
ہم مدرسے کا چھوٹا جو ہوتا ہے مکتب اسکول، ہم 3 کلاسیں مکتب اسکول میں کی ہیں، اور غلام نبی ایک ہمارا قرآن حافظ تھا، وہ اس کو لیڈ کرتا تھا۔ 2 بھائیوں نے ہم نے اسی اسکول میں تعلیم حاصل کی، پرائمری میں کی، مڈل میں گئے، عربی وہاں ہمارے ایک حافظ تھے، عربی لازمی مضمون تھا، اور میں ایف اے تک اسلامیات پڑھی ہے۔ میں مذہب اسلام کو حقیقت کو بھی جانتا ہوں، اور میں مسیحیت میں کیتھولک چرچ کا ایک ریلیجس ٹیچر یہ مناد ہوں، میں اپنے مذہب کو بھی جانتا ہوں۔ اس لیے یہ جو مذہبی کارڈ لوگ کھیلتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں، اس لیے اس بندے نے بھی جو کچھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ جس شہر میں جس محلے میں ہم نے جنم لیا وہاں کے مسلمان ہمارے ساتھ، آج بھی ہمارا ایک ہی گھر ہے، 8 بھائی ہیں، آج بھی وہ ہمارا جو گاؤں ہے وہ جنت کی طرح ہے، اور کبھی کوئی تنازع نہیں ہوا، بڑی خوبصورت، لوگ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ رات کو ہمارے مسلمان بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا، کیونکہ ہم سب کا فرض ہے ایک دوسرے کے دین کی حفاظت کرنا اور خیال کرنا۔ انتشار پرستوں کو سزا ملنی چاہیے، اللہ آپ سے عزت کا معاملہ کرے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جڑاوالا کے ان لوگوں کا جنہوں نے ہماری صدا، ہماری بپتا، ہماری درخواست کے بعد کرسچین کمیونٹی کے لیے مساجد کھولی تھی، جنہوں نے مساجد کھولنے کا پیغام لے کر گئے، ایک دفعہ نہیں۔ وہ بیچارے وہاں پر جو ریلیجس ٹیچر تھے وہ رو پڑے، انہوں نے کہا میرے پاس مسلمان آئے، انہوں نے کہا کہ کل اتوار ہے، آپ کی مذہبی عبادت کا دن ہے، تو آپ ہماری مسجد میں عبادت کریں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے ہمارے چرچ جل گئے ہیں، ایک کاری پوچھ آؤ، وہ نہ آئے کہ ادھر بھی کام پہ آ جائے۔ تو وہ دوبارہ واپس آئے، انہوں نے آ کر ہمیں یہ بتایا کہ ہم ہر مشکل برداشت کریں گے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ تھی۔ آپ کے گھر میں یہ کام کرتی رہی خاتون؟ یہ جن کے بیٹے نے یا خامند نے یہ معاملہ کیا قرآن کریم کی بے حرمتی کا؟ کام کیا، عرصہ 3 سال سے وہ میرے گھر ملازم تھی، اور واضح ہے تو اس کا رویہ ٹھیک تھا، لیکن کوئی 2 مہینے پہلے اچانک ہی وہ بتانے لگی ان کو کہیں باہر سے کوئی پیسے شیسے تو نہیں آتے، کوئی لالچ، کوئی کہ فساد پیدا کرو ملک میں، عذاب پیدا کرو، کیا چلتے چکر ہے؟ تو اپیرنٹلی تو یوں لگتا تھا کہ اچھی فیملی ہے اور کوئی ایسا ایٹیچیوڈ بھی نہیں تھا، لیکن اچانک ہی کوئی 2 مہینہ 1.5 پہلے ہی تھوڑی تبدیلی سی آنا شروع ہوئی۔ کیا موت پڑی تھی، کیا ہوا تھا؟ وہ اچانک ہی ہسبینڈ اس کا جو ہے جیسے غائب ہو گیا، پھر اس نے میرے گھر کام کرنے سے انکار کر دیا۔ میں بہت دفعہ اس کے گھر گئی، کیونکہ میں آلریڈی ٹیچر ہوں، میں جاب بھی کرتی ہوں، شام کو میری اپنی اکیڈمی بھی ہے، تو میرے لیے آپ کو اس میں کیا شک لگتا ہے کہ وہاں پر کیا پک رہا تھا، کیا چل رہا تھا؟ جو جیسے میں نے سنی ہیں خبریں، اس میں تو یہی ہے کہ وہ کچھ پیسے لے کے پہلے بھاگا تھا، اور جو اس نے دینے تھے شاید کسی کمپنی میں کام کر رہا تھا، کیونکہ یہی اب اس میں کیا صداقت ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ تھی خبر کہ وہ لے کے پیسے بھاگ گئے۔ پھر اس کے بعد میں ایک بار پھر اس کے گھر گئی اور اسے میں نے ایکوائر کیا کہ جی آپ واپس آ جائیں، لیکن وہ بضد تھی کہ نہیں آؤں گی۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس کا شوہر واپس آ گیا ہے، اور پھر واپس آنے کے ود ان 2 ویک یہ والا واقعہ سامنے۔ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اس گھر میں قرآن کریم کی بے حرمتی سے پہلے کچھ نہ کچھ پک رہا تھا؟ ہاں نہیں ایگزیکٹلی، وہ دراصل ابھی بات جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں وہ 2 بھائی تھے، ایکچولی وہ 2 بھائی نہیں ہیں، وہ ریلیٹیوز ہیں آپس میں۔ مجھے یہاں بتایا گیا نا وہ بھائی ہیں۔ جی اس طرح نہیں، گہرا نہیں، وہ ایکچولی شو یہی کرتے رہے کہ ہم بھائی ہیں، لیکن وہ ریلیٹیوز ہیں آپس میں۔ اچھا، وہ ریلیٹیوز ہیں انفیکٹ۔ تو وہ وہاں جو میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے، جسے کہتے ہیں نا، شر پھیلانے کی حد تک یہ کام کیا ہے۔ شر پھیلانا، ہر جگہ اچھے اور برے لوگ موجود ہیں، جیسے کل کا واقعہ اس میں آپ نے دیکھا پولیس فورس نے ہمارا ساتھ دیا، مقامی مسلمانوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ مجھے صرف یہ بتائیں، پولیس سرکار کی ملازم ہے، اس کا تو کام ہے، اس کا کام کارنامہ ہے، بالکل ان کی مہربانی، لیکن اگر مقامی مسلمانوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ظالم کے معاونت پر نکل آئے۔ ویسے میں ایک سچ بات آپ سے کہوں کہ کل کافی لوگ جب یہ واقعہ ہونے کے بعد تھا موجود تھے، کیونکہ میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتی کہ میں کچھ سیلف ایگزیجریٹ کروں، تو کچھ لوگ آئے ہیں واقعہ ہونے کے بعد، لیکن بیفور جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تب جب آپ کے لوگوں کو یہاں سے چھوڑ کر جانا پڑ رہا تھا، آپ نے مسلمانوں کو مدد کرتے دیکھا؟ نہیں۔ اس کے بعد تو موجود ہوئے لوگ مدد کے لیے آئے، مدد محفوظ، آپ کو حفاظت کا احساس ہوا؟ جی
सेल्फ प्रोटेक्शन का, मेरे ख्याल में कुछ ऐसे है ना। इसमें मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लेवरेज दें कि उस वक्त रात 1:30 बजे का वक्त। नहीं, वो रात का वक्त था। मैं इससे एग्री करती हूँ, मैं डिसएग्री नहीं कर रही, डेफिनेटली था, लेकिन मैं मुसलमान आपके साथ खड़े हुए सर? जी बिल्कुल। मुसलमान आपके साथ खड़े हुए बहन, क्या मामला हुआ जहाँ पर आपने क्या देखा? मुझे अपनी आंखों देखा हाल बताएं सिर्फ। मैं तो यही कहूँगी कि तकरीबन हम तो दूसरी कॉलोनी से हैं, वो भी क्रिश्चियन ही कॉलोनी है, हम वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन इसी तरह ही आवाज़ जैसे ही हम तक पहुँची है, हम लोगों ने भी इसी तरह ही अपने घरों को छोड़ा, और हम लोग भी रात के तकरीबन 2:30-3 के वाक़ा था जब हम लोग भी वहाँ से निकले हैं और करीब रिश्तेदारों के गए अपने घरों को छोड़ के। इसी तरह ही हम भी सब जैसे जैसे एक दूसरे को फ़ोन कॉलें चली गई तो सब लोग बाहर निकल आए, रोड पे इकट्ठे हो गए हमारे पास। पहले ही जब आपको इत्तला आई दिल पे क्या गुजरी थी मुझे वो बताएं। भाई मैं तो सच्ची बताती हूँ, हम तो सोए हुए थे, हम तो एकदम उठ के रोना शुरू हो गए। किसने बताया? सोयों को किसने उठाया? हमारे अपने भाई ने कॉल की कि इस कॉलोनी में इस तरह का वाकया हुआ है। किसी ने आपको तंग तो नहीं किया उस रात? नहीं, उस रात तो तंग नहीं किया, लेकिन हमारे अंदर एक डर, एक खौफ बेहद था जड़ावाला की वजह से। जी बिल्कुल, इसीलिए हमारी सारी लेडीज ने वहाँ से, हमारे शोहर हैं जो हमारे भाई हैं, उन्होंने सब ने ऐसे ही किया कि अपनी लेडीज को महफूज जगह पर पहुँचाएं। अभी तक आप जाके वहाँ भी पता कर सकते हैं, अभी तक हमारी लेडीज वहाँ नहीं घर तक पहुँची, अभी तक दूर इलाका में। तीसरा दिन शुरू हो रहा है जी, अभी तक आप बेशक जाके इसी तरह ही आप पूछ सकते हैं, वहाँ के पास बयान भी जो उधर हैं। आपका नाम क्या बहन? मेरा नाम अजरा है भाई। अजरा बहन, एक बात याद रखें, ये मुल्क, ये पाकिस्तान आपका है। जी बिल्कुल। आपको अंदाजा नहीं है कि आपके बगैर ये खाली है। जी। और दूसरे नंबर पे बहैसियत मुसलमान में अपने अल्लाह और अपने नबी के सामने पेश नहीं हो सकता अगर मैं आपके साथ जुल्म और ज्यादती करके जाता हूँ। और खुदा ना खास्ता किसी माइनॉरिटी की तरफ से कोई जुल्म होता है तो उसके लिए मैं नहीं, मेरा कानून बोलेगा। जी बिल्कुल। मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी बिल्कुल। किसी को किसी के घर से बेदखल करना ये कुफार का शेवा था। जी बिल्कुल ऐसा ही। ये मुसलमानों का शेवा नहीं है। तो आप अपने आप को महफूज समझें। आपके करीब वो कहते ना, थोड़े वाल नू भी कोई हथ नहीं ला सकता। अल्लाह थोड़े लिए आसानी करे। माँ जी, उम्र गुजर गई जी, ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਦਾ ਘਰ ਹੀ? ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵੰਦੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੀ। ਆਮੀਨ। ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਕੋਰੇ ਨੇ ਬੇਟੇ। एक झूठी खबर उड़ाई गई कि जी ਇੱਥੇ ਕੁਛ ऐसा होने लगा, अल्लाह माफ करे। सही पता है, एवं ही है जी सही। जींदे बसते रहो, तुसी महफूज हो। नाज़रीन, वो कहते हैं ना, लखे दियां लख बनाई, कई लांदियां ने कई लांदियां ही नहीं। सबसे बड़ी बला जो है वो बदकिस्मती के साथ पंजाब पुलिस का रवैया हुआ करती है। ये इतना सेंसिटिव, इतना इंपॉर्टेंट मामला जिस पर नेशनल मीडिया ने बात कर दी, मकामी लोग उस पर इस्तराब और तकलीफ का शिकार हैं। यहाँ तक कि रावलपिंडी जैसे खूबसूरत शहर में लोग अपना घर छोड़कर आर्जी हिजरत करने पर मजबूर हो गए एक मखसूस वक्त के लिए। लेकिन हम हाजिर हुए थे आरपीओ रावलपिंडी साहब के हजूर। 3 घंटे थे वेट कराया गया और उसके बाद भी इस पर मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो उनके नज़दीक शायद ये एक लेस इम्पॉर्टेंट इशू हो सकता है। जब एक लेस इम्पॉर्टेंट इशू होता है तो उस पर व्हाट कैन बी और एनीवन से। एक FIR सामने आई है। जी भाई, बात की है, सजाद साहब आ रहे हैं, वो दफ्तर गए थे। हाँ, वो आपसे मिल लेते हैं, इसके बाद कोई मसला नहीं, आप उन्हें बुला लें, सजाद साहब को बुला लें, बुला लें उन्हें। वो आ रहे हैं। अच्छा सर, एक FIR मंजर आम पर आई है जो इतने सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट इशू के हवाले से है, और मेरा दिल करता है कि मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ूं। इस FIR का मतन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैं पूरा पढ़ के भी सुना देता हूं, लेकिन फॉर राइट नाउ तो मतन इसका आपने सुन लिया
यानी इस FIR के मुताबिक जिस शख्स ने, अरशद ने, मुश्ताक ने और सलमान ने पुलिस को 15 पर मदद के लिए कॉल की थी, पुलिस ने उनके खिलाफ पर्चा कर दिया, बजाय इसके कि उन लोगों के खिलाफ पर्चा किया जाता जिन्होंने मकामी मकाम पर खौफ व इराज फैलाए। उनके खिलाफ पर्चा कर दिया जो पुलिस को बता रही है कि भाई एक मसीही फैमिली मेरे घर आई है और वो हमसे पनाह चाह रही है। अब उसने किस नीयत से किया वल्लाहु आलम, लेकिन पुलिस के 15 पर कॉल पर, मदद के लिए कॉल पर जो कॉल आई उस पर पर्चा हो गया। दूसरी जानिब इसी पर्चे में एक शख्स को शामिल किया गया जिसका नाम है अहमद रज़ा। अहमद रज़ा ये वही साहब हैं जिनके हवाले से बार बार बात की जा रही है कि इन दो कज़न्स का आपस में इख्तलाफ था, और ये अहमद रज़ा नौ मुस्लिम शख्स है माशाल्लाह, अल्लाह करे कि उसका ईमान सलामत रहे। लेकिन मसीह बरादरी की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अहमद रज़ा ने नाउज़ुबिल्लाह 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 कुरान करीम की तकरीम के हवाले से कुछ परेशान कुन मामलात किए हैं। अगर पुलिस की बात की जाए तो जो मुझे उनके PRO साहब ने बताए हैं, जो बड़े अफसर हैं, ऑब्वियसली उनका तो मान बड़ा है, वो बात करना चाहेंगे करेंगे, नहीं तो 3 घंटे वेट करवा के तो उसके बाद भी आपको और लंबा वेट करना पड़ेगा। और उनके मुताबिक अभी तक पुलिस के पास ना अरशद है, ना मुश्ताक है, ना सलमान है, ना अहमद रज़ा है। तीसरा दिन हो गया इस मामले को। पुलिस डोंट हैव एनीवन अरेस्टेड। पुलिस के पास कोई एक शख्स भी गिरफ्तार नहीं है। मैं हाथ जोड़कर बिपता कर रहा हूँ कि ये वतन अजीज बहुत प्यारा है, ये मुसलमानों के लिए भी उतना ही दिल का तारा है जितना इसकी माइनॉरिटीज़ के लिए है। जड़ांवाला के मामले में एक बड़ी तबाही, बड़ी खराबी की बुनियाद जो स्टार्ट हुई थी वो पुलिस की तरफ से लैतो लाल से हुई थी। जहाँ पर भी लैतो लाल किया जा रहा है, अल्लाह करे कि ये तमाम अफवाहें हों, तमाम फरोही बातें हों, तमाम खराफात पर मबनी मामलात हों और मेरी पुलिस, मेरे इदारे इस पर काबू पा लें। लेकिन फॉर राइट नाउ, आज तीसरा दिन है, इतनी बड़े लोग, माइनॉरिटी अपने घर छोड़कर आर्जी हिजरत कर लेती है यार, और आप कह रहे हो ही कुछ नहीं यार। सो इट इज़ अ पॉइंट टू पॉन्डर अबाउट। इसको सोचिएगा ताकि किसी मकतबा फ़िक्र, किसी मज़हब के लोगों को यहाँ इनसिक्योरिटी का एहसास ना हो, क्योंकि अगर इनसिक्योरिटी का एहसास होगा तो यकीन माने, मैं हमेशा कहता हूँ, माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान के जिस्म का दिल हैं, और अगर दिल धड़कना रोक देगा तो खुदा की कसम ये जिस्म अपनी कुव्वत खो बैठेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।